Okay, students, Bismillahirrahmanirrahim. Then we're going to discuss chapter last class 9 chemistry chemical reactivity होगा start करें आगे के मुंगा metal discuss करूँ ताकि चिकन properties दी या electropositive character trends चिकन दी आप मुंगा discuss करूँ then मुंगा discuss करूँ यानी चिकन ज़बूंग सरा यानी alkali metal ले group number 1 वाला चिकन दी ज़बूंग सरा alkali metal दा मुंगा discuss करूँ generally introduction मुंगा आगे करूँ टिकता और दाखिल चिकन properties दी अब मुंगा discuss करूँ टिकशो राजुम का खबर topic ला first alkali metal ज़बूंग सरसरी first मुंगा दा alkali word चिकन दे यानी alkali met group number 1 वाला ता पस्से वजमानी alkali metal वही टिकता so first मुंग सवाई alkali metal the alkali words चिकन दे the alkali words ज़बूंग सरा Arabic word ले दा मुंग सरसरे यानी दा मुंग सरा Arabic word ले चिरदी which mean ashes दी मतलब सरे यानी ashes से तो वही यानी इरा मुंगे इरा जो होता मुंगा वायु ठीक था नूरती मतलब से ashes वो दा ashes वो तो द्वीप पस्से वो जमाने हुई Arabian चिकन हम सर दी Arabic वाला द्वीप दा ashes चिकन दी दा और तब पस्से वो जो हुई they were to deal with these metal यानी the metal चिकन दी where they first founding in the ashes of the plant यानी दा हम सर पौसे क्यों the plant पर ashes की ज़मीन सरा मौजूद वो द group number 1 वाला ज़ीनी element चिकन दी the plant पर ashes की ज़मीन सरा मौजूद वो नुपति वो लेनी तस्वर को alkali name चिकन दे metal ले alkali metal ज़मीन सरा वर्को यानी पसंद जी वर्को the ashes चिकन दी दादम सरा found you पसंगी पर plant की यानी चिकन मतलब plant कमें इरद ज़मीन सरा टिक्शु पागे की ज़मीन सरा द element ज़मीन सरा सो मौजूद या मुंगा पुटे वो सो या वैसे टीम पे तीर ज़मीन सरा और पागे की ज़मीन सरा metal चिकन दी ज़मीन सरा पके found you लगा सोडियम हो पके दस पोटाशियम पके दा element पके ज़मीन सरा मौजूद वो टिक्शु नबदी वजह दे दा alkali name चिकन दी group number 1 ला पदी वजह वर करा clear दे yeah so some chemist da huici some chemist da hui opinion da hui raya da wa china zamu sera da alkali word mu ta padi wajah wa yi chi da zamu sera so ki the alkali chikam day is given due to the fact that these elements react with water and they form strong alkalis पदी वजह सब chemist da opinion worko chi da metal chikam di group number 1 वाला chikam element di da chikam the water sara reaction waki nu da mungla sara ki strong alkali la ki da mungla sara ki strong alkali da ki nu padi वजह di mungla sara worko alkali metal worko yani chikal zamung sara so ki chikal zamung sara yani da metal chikam di group number 1 वाला sodium di Na da water sara reaction waki nu da mungla sara ki NaOH da ki na this NaOH is the base this is alkali they तुमने सवाई alkali the strong alkali ज़मीन सर दे नो द्वीप चिपदी वो जो था alkali वाइट दा चिकर the water reaction वो की दामुले सरा कई alkali चिकर दे दामुला राकई ठीक शो नो या साथी alkali ज़मीन सर name चिकर दे दा clear हुई was the element चिकम element ज़मीन सर मौजूद भी the element group number 1 वाला चिकम group number 1 वाला कम element दी group number 1 वाला दी तमुंगा सवायो group number 1 तमुंगा alkali metal वायो हो दी तमुंगा सवायो alkali metals except सो को हाइड्रोजन पर दिलम सरा हिसाब न देखा except सो को except हाइड्रोजन दम सरसदे दा दम सर alkali metal न दे टिक शो जगह चिता दम सर non metal देखा टिक शो तदम सर से नहीं तदम सर non metal दे खुदा से बदी वजह करो दे द पोजीशन चिकम दे तदम सर एटॉमिक नंबर 1 दे वही मानी इंशाल्लाह ये वीडियो साथ कुछ हाइड्रोजन वाई हाइड्रोजन दम सर निजी खबर दादा तदम सर non metal दे metal दम सर न देखा न द हाइड्रोजन ने अलावा पदी ग्रुप नंबर 1 के जो सोना मेटल दी दम सर alkali metal वाई ठीक था हां उस properties ज़मीन सर से द alkali metal ज़मीन सर property बसे journal properties number 1 property ज़मीन सर दा group number 1 चिकन दे the deep valence shell के बा the deep valence shell के only one
electron د دوی په ولنس شیل کې زموږ سره سوي only one electron د ټولو د ګروپ نمبر 1 چې څونه element دي د دوی په لاس شیل کې چې کوم دی د دوی په 1 electron چې کوم دی دا به زموږ سره موجود وي ٹھیک ده لکه څنګه فور ایگزامپل زه راځم the first medium زموږ سره atomic number زموږ سره 2 دی 3 دی sorry 3 دی نو first شیل کې څو وا په لاس شیل کې 1 electron هغه شان څو دی زموږه په first شیل کې 2 ورپسې کې څو اته ورپسې کې زموږ سره څو دي only one electron زموږ سره موجود دی ٹھیک شو اوس وګوره د دې ټول په لاس شیل کې زموږ سره راځي only one electron چې کوم دی دا په موږ سره راځي ٹھیک ده ځان کولم دی وځه باندې ٹھیک شو اوس زموږ سره د فرست پراپرټي په څیر چې د ګروپ نمبر 1 والا چې کوم دی دا ګروپ نمبر 1 والا د هایدروجن نه علاوه هایدروجن په کوم کوم الیکترون راځي دا ګروپ نمبر 1 والا چې کوم دی د دوی په لاس شیل کې سوي د سره only one electron چې کوم دی دا د سره موجود دی دا فرست پراپرټي دویم نمبر پراپرټي زموږ سره چې زموږ سره کوم سب شیل دی چې کوم زموږ سره سب شیل دی موږ ویلو سب شیل زموږ سره سو دی SPDF سلور سب شیل دی نو په دې کې چې کوم سب شیل کوم الیکترون راځي په سب شیل کې هغه به سره په S کې راځي په څه کې به راځي په S کې او موږ دا ویلو چې په S کې به څو الیکترون راځي 2 خو د دې به په S کې 1 الیکترون به راځي 1s 2s 3s 1 4s 1 5s 1 دا څه زموږ سره ټیک شو نو دا به سره راځي په S سب شیل کې به زموږ سره راځي ټیک شو دا جن نمبر پراپرټي third number property زموږ سره third number property زموږ سره دا چې دا زموږ سره دی highly electropositive element دی دا زموږ سره دی highly electropositive element دی یعنی په سبب periodic table کې د ټول highly electropositive element زموږ سره څوک دی ګروپ نمبر 1 والا ځکه چې د atomic size چې کوم دی زموږ سره دی غټي نو دا زموږ سره دی highly electropositive یو reactive element زموږ سره دی ها او بل یو ستاسو څلورم نمبر پراپرټي سره دا صرف څه only one electron لا دا only one electron loss دا یو الیکترون چې کوم دی د ولنس شیل چې کوم دی دا موږ څه کوي only one electron چې کوم دی دا موږ سره لاس کوي او مانو پازیټیو آین په موږ سره راځي سو په راځي مانو پازیټیو آین مانو مطلب 1 ټیک شو یعنی دا 1 الیکترون لاس کوي او +1 په موږ سره راځي دا +1 نه مراد چې 1 الیکترون د موږ سره لاس کړی دی ټیک شو بل زموږ سره د دې چې کوم ionization energy دا 5 نمبر چې کوم زموږ سره ionization energy چې کوم دا آی نمبر شارټ کټ کوم ویلو شو دا ionization energy چې کوم دا زموږ سره سوي دا زموږ سره لووي ولوي ځکه چې atomic size سیوا کیږي چې کله atomic size سیوا کیږي نو ionization energy څه ته وایي the minimum amount of energy required in the valence electrons are the energy required to size سیوا کیږي energy خو بل کا پکار وی کنه نو بدی وجه دی energy ionization energy کوم دا د سره لو دا ټیک خپل پراپرټي سره یعنی چې کله موږ د دې د الیکترون لرو یعنی د دې د شي د الیکترون لرو نو الکترونیګیټیویټي الیمنٹ پوتا پکار به موږ سره کنه پسې موږ سره چې کوم الکترونیګیټیویټي element پر راځي او هغه به د الیکترون چې کوم د سره څه کوي کمپلیټلی به د اړیو کمپاوند به جوړي آیانیک کمپاوند به سره په ریزلټ آیانیک بانډ آیانیک کمپاوند چې کوم دی دا به سره په ریزلټ کې جوړي ٹھیک شو دا سره سم جنرال پراپرټي سره د الکلی میټل چې الکلی میټل عربیک ورډ له ایشز دا د فرست ټایم زم سره اصل شیو د سره د پلانټ او sometimes the opinion نو چې دا کله د واټر سره ریاکشن وکړي نو دا سره سره کوي strongly الکلی راکړي به دا غنه پس موږ پراپرټیز وی چې زم سره سره د دې په ویلنس شیل کې only one electron د ټول موجود وي او بل سب شیل چې کوم دی په اس کې راځي third number property سره سوي دا highly electropositive element دی fourth number سره سوي چې دا یو electron لاس کوي او fifth number وی چې د ionization energy چې کوم دا به لوي last number سره سوي چې د دې سره سوي
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर राजी हो गए बता इलेक्ट्रॉन ची कमनी कंप्लीटली आरियो दा आयनिक कंपाउंड ची कमनी दा हमला राके अच्छा नदी या दौर जम सदी या दौर जम आसान जम सरदारी हाय लाने की तो बता कि हाइड्रोजन होनिशला मतलब कि हाइड्रोजन लिखी वली का बकी या दौर दा पारा ची हाय लाने की रब से परया ठीक शो रदादी या दौर जम सरा पदी तरीका बता जम सरा याद इंशाल्लाह सबब मुंगा अकरंस ऑफ alkali metal ची कम दे दा मुंगा डिस्कस को ठीक शो दा फ्रेंड्स और हम शेयर कई और लाइक ही कई कमेंट वो कई क्वेश्चन ची कम दे कोलेशन ठीक शो